para sí mismos, begin to count comiencen a contar 7 weeks 7 semanas from the time you begin to put the sickle desde el momento que comienzan a meter la hoz into the grain. en las These mieses. are our instructions when we start counting the omer. Estas son nuestras instrucciones skip cuando this. comenzamos a contar el Omer. Voy a brincarme esto Because this has to do with more with Shavuot. porque esto tiene que ver más con Shavuot. In Leviticus Del trigo. 19:19. En Levítico 19:19, Let's turn to Leviticus vamos a Levítico 19:19, 19:19. 19:19. According to the practice of the Zadokite priests. De acuerdo a la práctica de los ministros de Tzadok, Okay, I said we'd skip that. You shall keep my statutes. guardarás mis estatutos. You shall not let your cattle breed with different kinds. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. You shall not sow your field with 2 kinds of seed. En tu campo no sembrarás con mezcla de You semillas. shall not allow clothing mixed of linen and wool Y no te pondrás ropa con mezcla de hilos, to come upon you. de lino y de lana que esté sobre ti. Okay, so we are not allowed to mix feasts, and that really pertains to the previous point. Así que no se nos permite mezclar fiestas y eso pertenece al punto que se declaró anteriormente. Each feast Cada fiesta is separate. es apartada. Okay. We are not to commingle feasts. I want to skip all this. Quiero brincarme todo esto This I want to skip. Because they're more pertaining to Shavuot. Okay, in Jubilee 736, en Jubileo 7:36 we read, leemos: all the fruit-bearing trees todos los árboles que dan fruto for 3 years, por 3 años, the fruit of every tree el fruto de todo árbol that is eaten que es comido shall not be gathered. no se reunirá. In the 4th year, En el 4º año, confirming for life, new start, 4 confirmador, que significa vida, nuevo inicio, like the year starts on the 4th day, como el año que comienza en el 4º día de la semana, after the spring equinox, después del equinoccio de la primavera. the fruit will be accounted as holy. El fruto se considerará And kadosh. starting in the 4th year, all fruits will become first fruits. Comenzando en el And every 4º year año, thereafter. todos los frutos llegarán a ser primicias y todo año después So de in the eso. 4th year, we give the first fruits of a tree, Así que en el 4º año damos las primicias de un árbol and every year thereafter. y cada año después. This is acceptable before the Most High Eloha, Esto es aceptable delante del Todopoderoso, el más altísimo Eloha, who created heaven and earth and all things. que creó a los Shamaim y la tierra y todas las cosas. And then the Zadokite priests confirm what was given to Moshe Y luego los ministros de on Mount Tzadok Sinai. confirman lo que se le fue dado a Moshe en el monte The Sinaí. book of Jubilees was given on the 16th day El libro de los jubileos fue dado en el Yom 16 of the month. del mes. Was it? Yes, I believe so. The 16th day of the 3rd month. El Yom 16 del tercer mes. Let them offer in abundance Que ofrezcan en plenitud the first fruits of the wine. las primicias del vino We just did that a while back. que acabamos de celebrar hace unas semanas Let atrás. them offer the first fruits of the oil. Las primicias del aceite. We're about to do that in 8 days. Estamos a punto de celebrar esto en 8 yamim, As días. first fruits on the altar of Yahuwah. Como primicias sobre el altar de Yahweh. Who receives it. Quien lo recibe. Okay, stay with me. Quédense conmigo. This has been a little bit of a struggle, but we'll get there. Esto ha sido una batalla, pero ahí vamos a llegar. One way or another, De una u otra manera. we're going to make it happen. Vamos a realizar Not by esto. might or power, but by his ruach. No a través de fuerza ni poder, pero a través de su ruach. Jubilee 737 Jubileos 7:37. says, what is left, let the servants of the house of Yahweh eat what is left of the first fruits. Dice, lo que quede de las primicias que los siervos de Yahweh coman de lo que está ahí Before the altar, delante del altar, which receives it. que lo recibe. So the Zadokite priests received the first fruits, gave it to Yahweh, and whatever was left over, they ate. Así que los descendientes de Tzadok reciben las primicias de Yahweh y lo que queda ellos
se lo comen. Bamidbar 18. Now, where is this in the Torah, in the 5 books of Moshe? ¿Dónde está esto en Torah, en los 5 libros de Moshe? Numbers 18:12. Números 18:12. All the best of the oil Todo lo mejor del aceite and the best of the wine, y del mosto. Baruch Hashem Yahuwah, Baruch Hashem Yahuwah. and of the wheat, Y del trigo, all the first fruits of the oil, the wine, the wheat, todas las primicias del aceite, el vino, el trigo, which you shall offer to Yahuwah, que ustedes ofrecerán a I Yahuwah, have given them to you. se las he dado a ustedes. In Exodus 34:22, En Éxodo so we see in 34:22. the Torah it speaks of the first fruits of oil, Así que vemos wine, and wheat. que en Torah sí nos habla de las primicias del aceite, del vino y del trigo. So why should we celebrate the feast of Shemen Chadash? Entonces, ¿por qué debemos de celebrar la fiesta de Shemen Hadash? Because the Torah says, Porque la Torah I lo have given you dice. the first fruits Les he dado las primicias of wine, wheat, and oil. del vino, el aceite y el trigo. Then in Exodus 34:22, Shemot, Y luego en Éxodo 34:22, Shemot, Éxodo, it says, you shall observe the feast of weeks, that's Shavuot, dice, celebrarás la fiesta de las semanas Shavuot, the first fruit of the wheat harvest. la de las primicias de la siega del trigo, Okay, that is in the 3rd month. en el tercer mes. And Sukkot, which is the feast of ingathering, Y Sukkot, que es la fiesta de la cosecha at the end of the year. a la salida del año. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Okay, so that's what we're going to be doing Y esto es lo que vamos a estar haciendo in 8 days. en 8 días. The feast of new oil. La fiesta del aceite nuevo. And it's going to be very special. Y va a ser muy especial. It seems simple and forward. Esto parece simple. We are to observe the feasts Tenemos que observar las fiestas of the wheat harvest, Shavuot, de la cosecha del trigo Shavuot and bring the first fruit of the wheat, and then later at the end of the year, observe the ingathering in Sukkot. trayendo las primicias del trigo y después al cierre del año observar la fiesta de Sukkot, las tiendas. But what about more specifically the wine and the oil? Pero ¿qué tal hablar más específicamente del vino y el aceite? Didn't Yahuwah tell Aharon ¿Qué no le dijo Yahweh a Aarón? they were to take the best of these Que tenían que produce? tomar lo mejor de estos We just productos. saw that in Numbers, Lo acabamos de ver en números, right? ¿cierto? Didn't Yahuwah say celebrate the first fruits of oil, wine, and wheat? Que no dijo Yahweh que celebráramos las primicias del vino, el trigo y el aceite. How come the Nazarene and movement and the Jewish community know nothing Porque es que las comunidades judías y mesiánicas no saben nada about the feast of new wine and new oil? acerca de las fiestas del vino nuevo y el aceite nuevo. They just do the feast of wheat, Solo hacen la fiesta del trigo, Shavuot. Shavuot. Let's take a closer look at the Apostolic Bible Polyglot. Veamos un poquito más cercanamente a la escritura apostólica políglota, The Septuagint, el Septuaginta, and perhaps we can glean a tittle more. y quizás podamos cosechar un poco más. The Apostolic Bible Polyglot is numerically coded Greek Old Testament. La escritura apostólica políglota es enumerada con los códigos griegos del Antiguo Testamento. It allows the study of Hebrew and Greek-based scriptural texts Permite la escudriñación de los textos hebreos y griegos. in the Greek language. Permite el estudio de los textos hebreos y poder verlos en el idioma griego. The Septuaginta El Septuaginta means 70 quiere decir 70 and is a translation of the Hebrew Bible y es una traducción de la escritura hebrea and other related texts y otros textos relacionados into Koine Greek en el griego koine. by 70 rabbis
es la obra hecha por 70 rabinos translated the Hebrew into the Greek Septuagint que hicieron la traducción del hebreo al griego about Septuaginta 150 years before Yahusha. unos 150 años antes de Yahusha. In the Septuagint, we read En el Septuaginta leemos in Exodus 34:22, en Éxodo 34:22 and a holy day, a Y un moed, un yom apartado, una fiesta a señalada, Chag moed, una fiesta Chag Moed, a period of sevens. Now, that's very important because you're going to lose me right here. un You intervalo don't follow. de 7, si pongan aquí mucha atención, A period of sevens. un intervalo de 7. Could be 100 periods, could be 1,000 periods. There are designated agricultural periods of sevens. Pueden ser 100 intervalos, lo que sea. Hay varios intervalos de cosecha en el mundo agricultor That you are to shomer to me, que tienen que observar para mí, observe to me, observen ante mí the beginning of the harvest of the wheat, el comienzo de la cosecha del trigo, that is Shavuot, conocida como Shavuot, a holy day, un día apartado, gathering reunión in the middle point in time of the en year. el punto a la mitad del año. Verse 23. Verso 23. 3 times 3 veces shall every male appear before se Yahuwah, aparecerá todo varón delante de Yahuwah, Elohah of Israel. el Eloha de Men Israel. mean men leading their families. They mean women Varones. can stay home and the men can bring the first fruits. Varones tienen que liderar a sus familias, las mujeres no se quedan en casa, toda la familia trae las primicias. Now, if you remember earlier, we probably don't because of all the confusion, in Deuteronomy 16, Y si se acuerdan anteriormente en Deuteronomio 3 16, times in the year all your males shall appear before me. 3 veces al año aparecerán todos tus varones delante de mí. Shavuot, Shavuot, Chag Matzot, unleavened bread, Shavuot, Feast of Weeks, la fiesta de los ácimos sin levadura, la fiesta de las semanas, Hag Matzot, HaShavuot, and Sukkot, the Feast of y Ingathering, la fiesta de Sukkot, la fiesta de la reunión at the turn of the year. de las cosechas a la partida So del that año. was a separate 3 feasts. Así que esas eran 3 fiestas separadas. Only in the Septuagint that the 70 leading scholars translated. Pero solamente podemos ver esto en el Bible that the apostles Septuaginta, used. traducido por los 70 rabinos que usaban estas escrituras los apóstoles de Yahusha. Does it say Strong's Greek 33:22? Dice Strong's griego 33:22. There's another 3 Hay otro 3. that are periods of 7 weeks. Hay otras 3 fiestas que son intervalos de From 7 barley semanas. to wheat De la cebada al trigo is a period of 7 weeks. es un intervalo de 7 semanas. But that's in the spring of the year. Pero ese es en la primavera del año. But in the middle of the Pero a year, la mitad del año, Strong's 33:22, Strong's 33:22 nos dice there are going to be another 3 que periods van a haber otros 3 intervalos of 7 de weeks. 7 semanas. Are you with me? ¿Están conmigo? New wine, Vino nuevo, 7 weeks. 7 semanas. New oil, Aceite nuevo, 7 weeks 7 later. semanas después. And then 7 weeks before new wine Y 7 semanas antes de el vino nuevo is new wheat. es el trigo Shavuot. nuevo. So, Shavuot. so these are sets of 7, Así que estas son intervalos de 7. and now we look at Exodus 34:23. Y aquí vemos Éxodo In 34, context, 22, 23 en contexto. the 3 times Las 3 veces are in the middle of the year, están a la mitad del año, the summer, en el verano, when you must appear before Yahuwah. cuando te tienes que aparecer delante de These 3 Yahweh. times are spoken of by Yahuwah Estas 3 instancias habla Yahweh de ellas as required feasts como fiestas requeridas in the middle of the year. a la mitad del año. Now we go to the actual Greek Y vamos aquí al griego actual of Exodus Shemot 34:22. de Éxodo 34, 22, Shemot 34, 22. Baruch Hashem Yahuwah.
Barba shemeando. I'm going to try something here. Oh, I want that closed. I don't want to close you. Oh, I'm just trying to close the windows. Not that one. If you close that one, you close the program. If you close that, you close the program. No. Okay. That'll at least free up some CPU. Okay. And a feast, Y una fiesta, a period of sevens, intervalo de 7, you shall observe to me. observarás a mí The beginning of the harvest of wheat el inicio de la cosecha del trigo and gatherings, y holiday of fiestas gatherings, y una fiesta de reuniones in the middle of the year. en medio del año. 3 times of the year 3 veces al año shall appear every male of yours se aparecerá todo varón tuyo before your Elohim. delante de tu Elohim. So we see clearly Así que vemos claramente in the Septuagint. en el Septuaginta. Now here's a $1 million question for inquiring minds want to know. Y aquí viene la pregunta de $1,000,000 que todas las mentes que preguntan quieren saber. If we're required to bring the first fruits of oil, wine, and wood, Si se nos requiere traer las primicias del vino, del aceite, de la leña, are they to be treated tienen que tratarse as a Shabbat? como Shabbats. That's a very important question Esa es una pregunta muy importante, because we want to know how to respond. porque si queremos saber cómo responder a esta pregunta. Should we work? ¿Deberemos de trabajar Should we not work? o no ir a In other trabajar? words, how exactly are they to be treated? ¿Cómo exactamente se tienen que tratar estas fiestas? Well, Scripture has the answer. La escritura tiene la respuesta. In Bamidbar Numbers A la mitad de números, en Bamidbar números, 28, 25, and 26. 28, 25 y 26, capítulo 28, versos 25 y Again confirmed 26. in the Dead Sea Scrolls, in the Temple Scroll. De nuevo confirmado en los pergaminos del templo. So we saw it in the Septuagint. Lo vimos en el Septuaginta, We saw it in Jubilees. en el libro de Jubileos And we saw it in the Hebrew Torah, which was not written in Greek. y en la escritura hebrea que no fue That's three escrita witnesses en right griego. That's Ahí- 3 witnesses right there. Ahí son That's 3 tres, witnesses right there. That's 3 witnesses right there. ahí están 3 testigos. But Pero we're going to see if it's a required Shabbat. vamos a ver si es un Shabbat que se requiere We see that it's observar. there, Vemos que está ahí, but is it a Shabbat? pero es un Shabbat. Can we cook? Can we clean? Podemos cocinar, limpiar. So we go to Bamidbar 28, 25. Vamos a Bamidbar, números 28, 25. The 7th day El séptimo yom will be a holy calling to you. será un llamado apartado para ustedes. All work, all regular work, Toda obra regular, todo trabajo, you shall not do on it. no lo harás en ese yom. The day, okay, Yahweh, you don't want us to do any work? Ok, Yahweh, entonces no quieres que trabajemos en ese yom. You want us to have a Kadosh assembly? ¿Quieres que tengamos una asamblea Kadosh? And the day of the new produce, Y el yom del nuevo producto, de las primicias. let's look at verse 26. Veamos el verso 26. The day of the new produce, El yom del nuevo producto, first fruits, primicias. whenever you bring a new offering of produce, Cada vez que traigas una nueva ofrenda de producto, Would de oil- fruto, would new oil and new wine qualify? ¿calificarían el aceite nuevo, el vino nuevo? They're a new offering Son ofrendas nuevas from the ground de la tierra to Yahuwah a Yahweh for any period of sevens. por cualquier intervalo de 7. It will be a holy summoning
or a será holy convocation. una reunión apartada, kadosh, un So you Shabbat. can't be at work and in assembly at the same time. No puedes estar en tu trabajo y en la asamblea dando las primicias a la misma vez. All regular work Todo trabajo regular for pay para su paga you shall not do. no lo harán. Well, which ones is he talking about? ¿De cuáles está hablando? Right here. Aquí, Every day todo yom. when you bring produce. Cuando traigas primicias. What kind of produce? ¿Qué tipo de primicias? The new produce. Los frutos The nuevos. first fruit. Las primicias. So, yes, it is to be treated as an annual Shabbat. Así que sí, Now, se tiene que before we tratar sigh and ooh and ah, como un here's the Shabbat good anual. news. Se tiene que tratar como un Shabbat anual. Y antes de quejarnos, aquí vienen las alegres nuevas. Yahuwah made it easy for us. Yahuwah lo hizo fácil para nosotros. They're on a Sunday, Coinciden siempre con domingo, on a Roman Sunday. los domingos romanos. So, praise Yah. Así que exaltado sea Yahuwah. New oil and new wine and new wood Que will las- always fall on a Sunday. El aceite nuevo, He made it a little bit la easier leña for us. nueva y el vino nuevo siempre coinciden con los domingos. Lo hizo un poquito más fácil para The nosotros. three that I just showed you in Shemot Los tres que les acabo de enseñar en Shemot, and in Numbers en números, cannot be the spring feasts and the tabernacles referred to in Deuteronomy 16:16. no pueden ser las fiestas a las que se refiere en Deuteronomio 16:16 de la primavera y del otoño, Because Chag Matzot or unleavened bread porque la fiesta de Hag Matzot o los ácimos sin levadura is at the start of the year. se celebra al inicio del año. Tabernacles or Sukkot La fiesta de Sukkot is the 7th month, which starts the last season or the end of the year. es el séptimo mes que inicia la temporada del otoño hacia el fin del año. Clearly, that is not the middle of the year. Claramente eso no está en la mitad del año. Is new wine in the middle of the year? ¿Está el vino nuevo a la Yes. mitad del año? Sí. New oil? ¿El aceite nuevo? Yes. Sí. New wood? ¿La leña nueva? Yes, because they all Sí. take place when? Porque todas acontecen cuando? In the summer, En el verano, before the fall equinox, antes del equinoccio del otoño, which is September 22nd. que es septiembre 22. So these are three additional Shabbats. Así que estos son tres Shabbats We have the adicionales. three of Deuteronomy 16. Tenemos los tres de One in the Deuteronomio spring, one in 16, in the fall. uno en la primavera, el otro en el otoño. What months are the middle of the year? ¿Qué meses son? Coincide con la mitad del año. 4, 5, Cuarto. and 6. Quinto y sexto. What months are the middle of the year? ¿Qué meses están a la mitad del año? 4, El 4, 5, and 6. 5 y 6. Are we in month 6? Estamos en el sexto mes. Yes, we are. Sí, estamos. These three lost, required first fruits Estas tres fiestas requeridas de la primicia are wine, oil, and wood. son el vino, el aceite y la Now leña. you may say, wait a second, wait. Slow down. There's not 7 Y weeks quizás tú digas, espérate un segundito, no hay 7 semanas from oil to wood. del aceite a la leña. There's 1 week. Hay una semana. But wait a second. Pero espérate un Didn't Yahuwah segundo. say ¿Qué no dijo Yahuwah? a period of 7? ¿En un intervalo de Did he say 7? 7 weeks? ¿Dijo él 7 semanas? No. No. So from new oil, which is September 9th, Así que del aceite nuevo, que es del 9 de septiembre, to new wood, a la leña nueva, coming from Norwegia, que viene Norwegian de wood, Noruega, is 7 days later. Noruega, son 7 años Not después. 7 weeks later, No 7 semanas but a después, period of what? pero un intervalo de 7. 7. No contradiction. No contradice. If Yahuwah had said in the Septuagint, there's got to be 7 weeks Si Yahuwah- between summer feasts, Si Yahuwah hubiera dicho en el Septuaginta que tienen que existir 7 semanas entre estas fiestas otoñales o del verano, we'd be in trouble because there's only how many weeks in the summer? estaríamos con problemas porque ¿cuántas semanas hay en 12. el verano? 12, Not 21. no 21. It's in the Torah. Está en Torah. It's in Little Torah, Jubilee, En Torah pequeña, jubileos, and it's in the Septuagint. y en el Septuaginta, The apostles and the
followers of Yahusha used. que usaban las escrituras que usaban los seguidores de So Yahusha. we were informed in Shemot 34 that there are feasts and gatherings. Así que en Éxodo Shemot 34 se nos informa que hay fiestas, hay reuniones. In the middle of the year, not at the conclusion of the year, as we're told in Shemot 23. A la mitad del año y no a la conclusión del año como se nos declara en Shemot This is a 23. recap of what we've just talked about. Este es un repaso de lo que acabamos de hablar. The day of new produce, whenever that is, El yom del nuevo producto, de las primicias, cuando sea ese yom, bring that new first fruit produce traigan ese producto, esa primicia to Elohim. nueva a Elohim. They're all in periods of 7. Son todas en intervalos de 7. You shall summon a holy gathering. Proclamarás una reunión apartada. All work Toda obra servil shall not be done. no la harás. All work Toda obra, toda labor for pay para tu paga shall not be done. no la harás. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. The day of the new produce, El yom del nuevo producto, whenever, cuando sea, some of you love that word, a ustedes les whenever you gusta, got something new popping up, cuando tienes algo nuevo que se te presenta, and if it happens to be wine, oil, or wood, y si coincide ser dedicate yourself to Yahuwah as the temple of Yahuwah. el vino, el aceite, la leña, dedícalo como primicia a Yahuwah. It will be a holy gathering, no Será work shall be done. una reunión apartada y no se hará labor. We're going to go quickly. Mid feast number 1 is new wine. La primera fiesta es el vino nuevo. 7 Shabbats 7 Shabbats plus 1 day after the Feast of Weeks. y un yom después Pentecost. de la fiesta del trigo, de las semanas del trigo. New wine, as we know, is always on the 3rd day of the 5th month. El vino nuevo, como sabemos, siempre coincide con el tercer yom del quinto mes. Again, we read earlier in Nehemiah 10:37 that Yahweh wants the first fruits in his house Y una vez más, acabamos de leer en Nehemías 10, verso 37, que Él quiere las primicias de todo en su casa. the wine in the 5th month, midsummer, El vino en el quinto mes, a la mitad del verano. the oil in the 6th month, El aceite en el sexto mes. and the wood as well in the 6th month. Y la leña en el sexto mes. The Feast of First Fruits of Wine Las primicias del vino forms the middle portion forman la porción a la mitad of a 150-day festival cycle de un ciclo de 150 yamim devoted to the presentation dedicado a la presentación of first fruit, de las primicias, starting on Shavuot comenzando con Shavuot and ending y acabando at Sukkot. en Sukkot. The middle feast that we're about to celebrate in eight days, La fiesta a la mitad que estamos a punto de celebrar en Second summer feast. 8 yamim, la segunda fiesta del verano, an annual Shabbat. que es un Shabbat anual. The oil represents the anointing of the Ruach. El aceite representa la unción de la Ruach. The feast of the first fruits of the Shemen La fiesta de las New oil. primicias del aceite takes place again after 7 Shabbats, toma lugar después de 7 semanas Shabbat, plus 1 day, más un yom día have passed since the dedication of the new wine. que han pasado después de la dedicación del vino nuevo. The Feast of Oil falls on the 22nd day of the 6th month. La fiesta del aceite coincide con el yom 22 del Every year. sexto mes cada año. And it is also the first day of the week, Igual es el primer yom día de la semana, which is the last of the period of 7 Shabbats. cual es el último del intervalo de 7 Because the Shabbats. Feast of Wood is now 7 days after oil. Porque la fiesta de la leña Bring coincide the con oil! 7 yamim después de la fiesta de Nehemiah aceite. 10:37. Trae el aceite, Nehemías 10. Bring the oil to the Kohanim, Trae el aceite a los kohanim, to the rooms of the house of our Elah. a los cuartos de la casa de nuestro Eloha. On the Feast of Oil, as on all the other Mikra En Kodeshim, la fiesta del aceite, así como en las otras fiestas apartadas, bring the 10% trae el 10% of the ground
de la tierra to the Kohanim, the Leviim, a los leviim, a los levitas kohanim, that the Levites might have 10%. para que ellos tengan el In all 10% the cities we have farms. de todas las ciudades que hemos cosechado. Right before the Feast of Trumpets Antes de la fiesta de las trompetas, was the Feast of New Oil. poco después era la fiesta del aceite nuevo. I'm going to skip over this quickly. Voy a brincar esto The rápido. Feast of Wood, La fiesta de la leña, Yahushua was sacrificed on new wood Yahuwah fue ofrendado en la leña nueva, outside the camp. fuera del campamento. It says in the book of Psalms, in the Septuagint, and the Dead Sea Scrolls, Yahuwah reigns from the wood. Dice en el libro de Tehilim Salmos, en el Septuaginta, que Yahuwah reina de la leña, desde la leña. What's interesting, this even elaborates on what I was sharing earlier. Technically, the Feast of New Wood Y lo que es interesante, y esto elabora en lo que yo estaba explicando anteriormente, que técnicamente la fiesta de la leña nueva begins the day after comienza el yom después, the Feast of siguiendo New Oil, a la fiesta del aceite nuevo. continues for 6 Y days continúa por 6 with a días closing assembly con una on the 7th day, asamblea de cierre en el just like séptimo, unleavened bread, así como los hacemos sin levadura, just like Sukkot. así como Sukkot. So, technically, and why? Because every day 2 tribes would bring. Así que técnicamente, ¿por qué? Porque So- cada yom dos tribus traían su leña. 12 tribes divided by 6. 12 dividida por 6. So 2 tribes would bring the wood offering so that the altars had plenty of wood Así que for the coming year. Así que dos tribus traían su ofrenda de leña para el año venidero. And then on the 7th day was a closing assembly. Y en el séptimo yom era una asamblea de cierre. And we see that again in Nehemiah 10:34. Y eso lo vemos de nuevo en Nehemías 10:34. We cast lots Echamos suertes among the priests and Levites entre los Kohanim y Levitas. and the people who would bring the wood offering to see what tribe would go first. Y el pueblo para ver qué tribu iba a ofrendar primero. To bring into the house of our Elohim, Para hacer venir a la ofrenda a la casa de nuestro Elohim. according to the tribes of our fathers. De acuerdo a las tribus de nuestros At the antepasados. times appointed year by year to burn on the altar of Yahuwah. En los tiempos señalados de The año wood. en año para el Mizbeach dedicado a Yahuwah, la leña, As it is written in the Torah. como está escrita en Torah. Jubilees 21:12. El libro de Jubileos 21:12. Let me make a quick adjustment here. Jubilees 21:12. Jubileos 21:12. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Close that so we have. We're trying, man. We're trying. All right. Jubilees 21:12 Jubileos 21:12. gives us another directive. Nos da otra instrucción. The old wood, La leña vieja, that is wood that has been cut down a long time ago, leña que se ha cortado de tiempo atrás, should not be used. no debe de ser usada. Jubilees 21:13, do not place old wood. Jubileos 21:13. No pongas leña It is a vieja, rotten aroma. que es un It's aroma old, stale. ya vieja que está pudriendo, There's no longer aroma on it. que no hay aroma sobre ella. Nehemiah and his generation were not instituting a new feast or Nehemías 3 new feasts. Nehemías en su generación no estaba instituyendo 3 fiestas nuevas. Pero were obligating themselves Se estaban obligando a sí mismos to fulfill a divine Torah commandment and principle behind the commandment. a cumplir una instrucción de Yahuwah de Torah, de acuerdo al mandamiento. That whenever your trees or your land pop something up after starting with the 4th year, for the first 3 years I don't want it. Que cada vez que tu tierra, tus árboles den fruto, los primeros 3 años no me importa ese fruto, pero el cuarto, Bring me the bikurim tráeme las primicias of that produce. de ese producto. Then the obligation to bring wood in Leviticus 6:12. Y luego está la obligación de traer leña en Levítico 6:12. Here's why they had to have the 7 days of the Feast of New Wood. Por eso tenían que tener la fiesta de los
7 yamim de la leña nueva. Leviticus 6:12, Vayikra. Levítico 6:12, Levítico. The obligation to bring wood is written in Torah. La obligación de traer la leña está escrita If en you don't make a Torah. feast or a time for the people to bring wood, what are they going to do with the wood? They'll build their own chimneys. Si no haces una You got to fiesta make a time Un to tiempo give that wood to the house of Yahweh. designado para que se regale, se ofrende esa leña a la casa de Yahuwah, The obligation to bring wood la obligación de traer la leña is written in Torah. está escrita en Torah. If you look in the corner on your way home, we have a whole pile of wood, and we keep that year to year. We make believe it's new wood, even though it's old woods, but if you all have some new wood, that'd even be better. Tenemos allá un montón de leña en la esquina que pueden ustedes ver y hacemos como que es leña nueva, pero si tienen ustedes leña nueva pueden traerla y la podemos ofrecer a Yahuwah. And the fire on the altar shall be kept burning 364. Y el fuego sobre el altar estará That's why you need the encendido Feast of Wood. You got to find wood for 364 days of the coming 4 year. yamim del año común. And it shall not be put out, the fire. No se apagará el fuego. And the Kohen shall burn the wood on the brazen altar in the outer court every Y morning. el Cohen encenderá el fuego y las ofrendas en ese altar de bronce en toda mañana. And lay the burnt offering on it. Y pondrá la ofrenda encendida sobre And él. he shall burn on it the fat of the shalom offering. Y quemará sobre ella la gordura de las ofrendas de Shalom. Leviticus 6:13. Levítico 6:13. The fire shall always be burning on the altar. El fuego siempre estará encendido sobre el altar. It shall never go out. Nunca se podrá apagar. Let's read that again. The fire shall never go out. El fuego nunca se apagará. We call that the Ner Tamid, Llamamos a ello Ner Tamid, the eternal light. el resplandor That's where the perpetuo. Judaism gets the light they put next to the Torah. They call it the Ner Tamid, De ahí- symbolic of the flame on the brazen altar in the outer court that never went out. De ahí el judaísmo tiene la costumbre de poner una Ner Tamid, una Of course, the Ner lámpara Tamid o goes out. vela que Every nunca time the se rabbi apaga. turns off the electricity to save $10, the eternal light goes out. But we Pero won't por- tell anybody, all right? por That's just going to supuesto. be our little secret. Que su luz, su resplandor o su vela no queda encendida todo el tiempo porque la apagan por la electricidad. Okay, Pero let's, no vamos a let's dar- understand this as we wind down. Entendamos Somehow I esto. feel cheated A that there was concluir. more to give. I feel cheated. I don't feel cheated. Watch. No wonder the rabbis Sin duda que los rabinos and Pharisees, well, we know what the rest of that is, y right? los fariseos Pharisees, scribes, what? y los escribas, Hypocrites. hipócritas Okay, you guys know todos. that one by now, right? Pharisees, scribes, hypocrites. They're all hypocrites. If they weren't hypocrites, they'd come to Yahusha for the truth. si no fueran hipócritas, vendrían a Yahusha para la Emet. No wonder the rabbis and Pharisees Sin duda que los rabinos y los fariseos neglect and reject and pretend that these mid-year produce feasts, the Bikurim, don't exist. se rehúsan a confirmar y declarar que estas fiestas a la mitad del año sí existen. ¿Por qué? Why? Why this oversight? ¿Por qué las ignoran? Why this overlooking? ¿Por qué no las celebran? Because they spoke poignantly and specifically Porque hablaban específicamente Of the y promised claramente coming of the anointed one. de la venida In Hebrew, prometida we call the anointed one means Mashiach. del ungido conocido como el Mashiach. The Mashiach, his whole ministry would revolve Su ministerio entero de ese Mashiach rodearía around these three feasts. estas tres fiestas. The wine El vino, is his spirit given to us. que es su ruach dado a nosotros. Sorry, his wine is his blood given to us. Perdón, su vino es su sangre dada a nosotros. The oil is the ruach given to El us. aceite es la ruach dada a And nosotros. the wood is the altar Y la leña es el altar, misbeach, of that eternal flame de esa llama when he perpetua, died on the tree. cuando murió sobre el madero. So yearly it's a reminder and a celebration of covenant, new life, new beginnings, the blood, the spirit,
the tree, the blood, the spirit, the tree, religion. The Jews don't want the rabbinic Jews don't want any part of that. Why would they celebrate those things? Entonces los judíos, Because of what they pointed to. They don't want that. entonces los judíos no quieren celebrar estas fiestas a causa de lo que ellas señalan. Señalan a Yahusha, señalan a su nacimiento, a su expiación por nosotros, señalan a su sacrificio, su muerte por nosotros y su convenio de sangre. They allowed these feasts to disappear. Permitieron que estas fiestas se desaparecieran. One way they did that is telling everybody, don't read the Septuagint, you can't trust the Greek. Una manera que lo hicieron era decir, No. Get our version. It started in the Middle Ages, and it took out prophecies about Yahusha and hid Yahuwah's name 134 times. But you need our version, see? Don't read this. Una manera era el decirnos que no leyéramos el Septuaginta, que no confiáramos del griego, que solo leyéramos sus manuscritos manipulados, masoréticos, donde borraron las señales y todos los indicios que señalaban a Yahusha y su ofrenda. Because he was the first to have pure blood, first Que fruits. él fue primero en tener su sangre pura. He was the first to give the Ruach to all believers. Él fue el primero en darle la ruach a todos los creyentes. Bikurim. And he was the first to be a new kind of sacrifice, a living sacrifice, that is to say, the veil of his flesh. Y fue el primero en ser un nuevo tipo de ofrenda, I don't want you un celebrating nuevo tipo wood. de sacrificio de ofrenda encendida, dando su propia carne. Él no quiere que tú celebres la leña. He wants you watching week 2 of the Jaguars El enemigo quiere que veas la segunda semana de los jaguares. after the bell rings for a new NFL season. Después He que don't suene want you at the Feast of Wood. la campana a partir He del wants you nuevo, grocery shopping. la nueva estación de la NFL. Él no quiere que estés celebrando sus fiestas de Yahuwah, quiere que tú te vayas a hacer tus compras. They allowed these feasts to disappear from Israel through their translations and other warnings. Ellos permiten que estas fiestas desaparezcan de Israel a través de sus traducciones malvadas y sus otras advertencias. And we read in Joel that Yahuwah allowed Y leímos en Joel que Yahuwah permitió these feasts to disappear que estas fiestas se desaparecieran due to our people's rebellion and sin. debido a la rebelión de nuestro pueblo, nuestro pecado. We read in Joel Leímos en Joel the cankerworm, the palmer worm, the stripping worm, all these locusts todas estas plagas destructivas. he allowed to eat Permitió que vinieran a comerse the first fruits las primicias that we refused to give to que him. nosotros no quisimos entregarle a Yahuwah. But he said, when I restore these feasts that nobody knows anything about, when I restore these feasts that nobody knows anything about, when I restore these feasts that nobody knows anything about, Pero él dijo que cuando yo restaure estas fiestas de las que what's going to happen? de las que nadie conoce, ¿qué es The lo que va a curse will acontecer? be what? Remember we read that? The curse will Y be la maldición será lifted. levantada. That's the age we're in. Esa es la época en la que vivimos. The curse has been lifted, La maldición ha sido levantada, which means we are ready to enter the kingdom soon lo que quiere decir que estamos preparándonos para entrar and al offer any reino first fruits that happens to come up y ofrendar cualquier that we primicia sowed. que está a punto de darse, que hemos cosechado. And there are actually over 30. Y en realidad hay más de 30 cosechas, fiestas de cosechas. This was another attempt to quench the light of the world Este fue otro intento para apagar and the el bright light of the resplandor solar del calendar, mundo y el resplandor maravilloso del calendario solar, which, unlike the calendars of Judaism and the Messianic movement, are lunar solar calendars, que a diferencia de los calendarios the tree of the knowledge of good and evil, de los rabinos son combinación de los árboles del árbol del tov, bien, y del mal. and the lunar part represents the watchers, La parte lunar the representa fallen angels, a los acosadores, los vigilantes caídos, who don't want to make obeying Yahuwah simple and easy. They want you to use your glasses that don't work and your binoculars that are in the closet to stare at a moon that you can't see for 10 days in a month. So they want you to be like them, the watchers. They watched men and women have relations, and they took wives of all that they wish. They took other men's wives.
They want you to become a watcher. Don't fall for the lunar lie as I did for over 20 years. Ellos quieren que tú That's the behavior of the watcher. It is the tree of the knowledge of good and evil. Ellos quieren que tú te conviertas como ellos a ser observador de las cosas que no nos dijo Yahweh que observáramos, el calendario lunar y en compaginación con el solar. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Yirmiyahu 31:12. Jeremías 31:12. By the way, it only took us 3 hours for the screen to be working with. Now it's working perfectly. Amén. And I mean perfectly. Amén. You know. All right. Yirmiyahu 31. By next week, we're going to have this Jeremías We have no choice. So we may have to do 31. something. Whether we have to invest in something, but we have to fix it. Yirmiyahu 31:12. 31:12 de Jeremías. Here's a prophecy of what's going to happen in the latter days. Aquí viene una profecía de lo que va a acontecer When did en los tiempos posteriores. When did the latter days begin? ¿Cuándo comenzaron los tiempos posteriores? When Kepha stood up in the temple Cuando Kefas se levantó en el on the templo, Feast of Weeks. en la fiesta de las semanas. And he said, this is that which was spoken by the Navi Y Yoel, dijo, esto es de lo que habló el profeta Joel, this new oil. este aceite nuevo. They will come and shout for joy in the heights of Zion. Vendrán gritando de gozo en las alturas de Sión. They will be radiant over the bountiful harvests of Yahuwah. Serán radiantes sobre la cosecha maravillosa de Yahweh. Which ones? ¿Cuáles? The grain, El grano, the new wine, el vino nuevo and the oil. y el They aceite. will come to the heights of Zion. Vendrán- Why would they come to the heights of Zion? Vendrán a las alturas de Sión. ¿Por qué? To give him the bikurim Para darle las primicias. and the bounty of new wine, new oil, and new grain. La riqueza del nuevo vino, del nuevo, el nuevo aceite y los granos nuevos, la leña nueva. Yirmiyahu 31:13. Jeremías 31:13. Then shall the virgin rejoice in the dance. Entonces la Virgen se Right, Israelite alegrará man? en la Man, we love danza. our Israelite virgins. Man, if you could find an Israelite virgin in this day and age, go for it. That's a precious jewel right there. Come on, somebody. Don't get religious on me. Es una Then shall the cosa virgin rejoice. Entonces se gozará la Virgen The Israelite virgin is Kadosh, israelita que es Kadosh, including the nation, which is sometimes the Virgin of Israel. incluyendo la nación que a veces es la Virgen de Israel, Young men and old men together. los jóvenes y los viejos For I will turn their juntamente. mourning into joy. Cambiaré su lloro en I gozo. don't understand. No entiendo. When will the virgin rejoice? ¿Cuándo se gozará la Young Virgen? men, old men with them. Los jóvenes y los When will the mourning viejos. be turned to joy? ¿Cuándo se cambiará el lloro en When gozo? will we be comforted and rejoice and end our affliction in the nations will come to an end? When? ¿Cuándo seremos consolados y nos alegraremos de nuestro dolor? When? ¿Cuándo? Then. En ese entonces. When? ¿Cuándo? Exactly. Exactamente. When we come to Zion, Cuando lleguemos a having Sion, escaped the lies and the blindness of religion, habiendo escapado las mentiras y la ceguera de la and religión. we don't mind 3 more Shabbats, Y no nos, especially since they're on a Sunday. y no nos importa celebrar 3 Shabbats más, We don't mind. especialmente si coinciden con los We don't mind. domingos. More time to dance. No nos importa porque hay More más time to celebrate the bounty tiempo para danzar, celebrar la cosecha of our Father. de nuestro Abba. See the context? Ven el contexto. You can't have this return to Zion from the nations with joy. You can't have this No se without puede, what? no se puede tener este retorno See that? de entre las naciones a Sion sin tener las cosechas. What am I saying? ¿Qué estoy diciendo? This is prophetic. Esto es profético. These 3 mid-year feasts are Estas prophetic 3 fiestas a la mitad del año and son declare the times proféticas that we're in. y declaran los tiempos en los que nos hallamos. So because he doesn't want us to know when the master is returning, the season, Satan has hid these Entonces el enemigo, porque no so that day quiere comes que upon us. no quiere que sepamos cuándo es que va a regresar Yahusha. Él ha escondido esto de las temporadas para que la venida de Yahusha venga sobre nosotros sin advertencia. Then, it tells you, not when, then. Y en See? ese entonces, See that word right there? En ese entonces, Then en ese shall the entonces, virgin rejoice. la Virgen se gozará.
young men, old men, etc. los jóvenes, los viejos, de ahí en I'll turn their fuera. mourning into joy. Convertiré su luto en I will júbilo. comfort them and make them, give them the opportunity to rejoice. Les consolaré y les daré la chance de alegrarse. And when these feet are restored and the curse is lifted and the blindness is lifted, Y cuando esta maldición, esta ceguera and sea these times are levantada prophetically understood, y estos these tiempos three missing feet, se comprendan proféticamente estas fiestas perdidas in that day, en ese yom, when, ¿Cuándo? then, I will fill the souls of my Kohanim llenaré los seres de mi Kohanim with fatness. con gordura. My people will be satisfied with my Mi tovness, pueblo será saciado con mi tob, says Yahuwah. dice Yahweh. Baruch Hashem Baruch Yahuwah. Hashem Yahuwah. And that's our final slide. Wow. Baruch Hashem Yahuwah. Rebbe and Rivka, come on forward, please, quickly. Y ya hemos Baruch acabado Hashem Yahuwah. con esta presentación. And so, Exaltado sea Yahweh. may Yah be praised.